Kapakatpuni runaka usarak pasaraki akiri pasita hilata kuyagraka wasitata arunta sipayari. Askikiti pampa chaka ujitaracana marca chaka ujitaracana TV Perú Capirusa Nacional Aruskipaña uta taipi ujitaracatu anarakaja pursane parakta utarakama chaka ujitaru. Hichakanta terja kuyaka Nadieska Ruiz hupampi wachiktapaja hupampi wayati uraka pursane pa kuyaka Nadieska kurja kisa imaina yapanay. Turallay Walter imaynallam kachkanki anchatamriksikuiki kunan punchaw unay mantaña tupay kachkanchik turallay anchatamriki ñuqapas riksirikuyki kaypim hampas llamkarichkanki unay wata turillay ichaqa kusisqam kakuchkani llaqtamasillaykuna sapatakamata napaykamuykichik Ayacucho, Huancavelica, Puno, Cusco hinallataq Cerro de Pasco, Huancayo, Lima llapallan hinastin tiksisuyunchiktam ancha sunqururuyman Puni napaykamullaykichik turillay Walter. Hawasuyukunapiri panache? Ari hawasuyukunapipas napaykusunchik ichwasimi irimaq llaqtamasinchikunata napaykunchik kunan puni kay TV Perú wayrawasi ukumanta hinallataq Nacional FM ukumantapas. Ukamas kapuri murata hilata kuyakaraka ankaja surakaru ankaja margarakarusa purta parakillani kurjakisa kiasa Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia chakau hitarakan wampi quechua ruta aymara rutsa arstasin hayate parakiu ukakip karakiu ya kasurakaruja saranta parakiu aymara nakasa quechua nakasa chome ura queche kauhitan utasi ni nakasa ya teqere irnaqere kunayman luriri nakausa paraki harichilat kuyakaraka huparakau arutata paraki hichakantatina hukpacha monasinya chuimampi chaykunalla chukasan imakunapi wanchu chakasan para chay. Turallay Walter ari hamñaya kunampuni aymara simipi willakuykunata hatichi llaqtamasinchikunapaq. Ukama uhinat kuyakaraka ukama haqip wasaraka wakicha wimpi qallanta pañani. Urata marca pasinaka yatia una kape kallanta pañari kamachi luraya uta taipeu hitarja hariwa sasirwa hakua para kitaina moción de censura sata ukatua aruski panja mura para kina María del Carmen Alba kamachi luraya uta taipira ektri patakiwa loka para kitaina Guillermo Bermejo kipka kitite erna queja kitite sapañani Perú Libre taipin queja jupawa lokara kitaina Juntos por el Perú, Uka Kipkraki, Kipka Pancada Oficialista Sata Ukata y Pitwa, y Arap Parakitaina, Kurja Papurisa y Atjatasipka Kiñani. Han votado a favor 20 congresistas. Patunkanilla Safharakina, Kimsakal Kotunka, Kimsanisti Hanimunaf Karaginti. Ukatunka Sohtanisti Hanim Kuns Kamsaf Karaginti. Ukamanagampi Fakastarakina, Ukatukasti y Mawiru y Sarkarakineja. Atakiwat akhirta parakina ukat steski unkat anjamarakino María del Carmen Alba ukik paraki Perú Libre ukataipita Guido Bellido upanaka qamantasita patha ukat staki khipairisti yaqabanka nakathyama Waldemar Sarron ukik paraki Margot Palacios upanakasti khaniwa munap karakinti ukat sti oficialistas ukataipin haqubinakasti chik hatrakinwa kititi moción de censura comunicana upawa hakorakina ukik paraki Luis Camiche Silvana Robles ukik paraki Víctor Cutipa Ukamat wahitaqayata harakina moción de censura ukulurañataki Alba Hupatakija kunhamati hupasti España suyuna Pedro Castillo Malkutakiwa hanchaqapar surakisphana ukatsti aruskipavinsti askimus penjamarakinwa Bermejo haq nayahani ukatu qarakst akachaqaru kamhutatamaj ukat mainir irnaqawit haqsuymonatamaj ukat inconstitucionalidad ukaru yanaptsasinaj Humanaka haski kosaw lort abharaktaj Magali Sarukemaj akakamach luruñuta taipinaj A mí me avergüenza. Kankasin Hama Kakamats Lorenta Taipit Ukat Takina Karsanyasti Wakis Karakia. Kankasin Hama Puni Masir Kurham Untat Kamakarakia. Naya haski uhasqar siraktaj akakamach luruñuta taipitaj ukamas naya saqina karusaraktu naya hasqar siraktu kunhemataj masirku kema haraktano kusilluna kema haraktana kataipinaj Humahan munkst ukamas kamach luruñuta taipit hasqarast Humaj irna qawitite qarakismaw haniu kitis humat yakis karakinit ukamaj pakan kana kuchañani ukat haski kusaw haqatas rakiñanej nayaw servisanaka haptanirakiaj ina chambovi huma ukatoqet lurarakintaj nayaq maytarak uka haqeruj bovi ukarsu hitaqaypan ma kamach luriritaki Akira Ruski Pavinisti, Kamachilorino Taipina, Berteriru Yana Pañatakisti, Pakalaktunka Fescanisti, Iausa Parakinua, Kimsatunka Kimsakalhonisti, Hanimunap Karakinti, Ukatsti Pusinisti, Hanim Kamsap Karakinsa.
Celebro. Halay karakter pekanchawi taipitsti marka chirinakampi chiktaskipana. Ukarusti chimanchasita aquí usasins karagirikta. Sartas karaki marka chirinakampi ukamastaiga kamachimpi. Arsui pansti alba hupasti sarakiwa, nayaste aski chamampi irnakas kakiaw sa sina, ukakik paraki demokrasya ukarusayana parakiaw sasa, ukat sa hakanya yang pisti nayasa irnakaw sarakiwa, ukat sa kongresistas masina kaparusti may tarakiwa, hanhiwaskam unyisip kanyanit sa sina, ukakik paraki politik tokita, taken baca kusbaca irnakanya taki. Yatia urekampi sarata sipkakiyari. Moción de censura sata ukaha haniwa uthariti sasirwa amta parakina kabachi luraya uta taipe hitarja. Ukchich kabaja Guillermo Bermejo, ukakip karaki Hamlet Echevarría, Jupa kabachi luriri ragasti, Perú libre taipet hanarakaja, hiteja pausa sirwa loka parakitaina, kurjamasa y atrata panyani. Akam komantawina kuintasin piñas karagisapana. Ugat Perú libre kodotsti hank aquí Guillermo Bermejo kamats luriristi hitak karakina. Wal jamás inacapao janisti yamapu karakinte. Kamats lurenta taipit eriro hisk asiñapa. Moción de censura ukatu kanakata. Twitter taipit kamats luriristi karakitaina. Kamats lurenta taipit kamats lupi utap erusti yamapu karakino. Yaki panagasti Perú libre taipit siamapu karakino. Ukat naira premierampi algo warmimpi. Homantawimpi tuk ay karakina. Ma huka pachanak kipatsti Perú libre taipit kamas luriristi hitakarakino. Ukamanakampi fokenetagisti makart lok karagitaina. Waldemar Serrón bancada kitaparus yati karagitaina. Hitakawinakasti utkaragitaina ukat ukaru oficialista Hamlet Echevarría. Mayas karakino. Ukamasars karakin Pedro Castillo Hiliri Erusti inampi yamav karakisfa. Lupinak kasino kakotonsti pantkasi frepan han ukan karagisfati. Ukan kik para ki kupiru mayasi munaf jefana. Waldemar Serrón kamas luririmpi ukan kik para ki Perú libre taipita. Makoto kamas lurina kampichik afharakina ukata. Kita kawinagat sarsub harakina. Respecto a la renuncia. Hita kabinakat maya hanuka yak akapangkadu kataipitst, ukanakah akasmanan unyaki paparakia hanuka hichuru unyaki paparakia. Ukamatapatst askipach unyaki panyarakiu akapartidon katapah. Ukakik para que kitite bancada perchu mechaske hupanakah. Ukamatapatst tanite hukanakah utikan ukast hanuya hachakanakaruk sarkareksnateh. Serrón hanimun karakinti ma dictamen absubjepana. Ukatu kanakasti referéndum toket untas karakispa. Kun jamás ma asamblea constituyente ukarusti jauseyas karakispa. Ukanakampi hani sart karakispat ma reforma constitucional han uthipana. Ukasti kamas lurenta taipit unyano kaskarakispa. Akiriwa maidiri ya teweja kabachi luranya uta taipi ujitarja referéndum taika kabachi hakuki panyatakeja haniwa sasirwa huparakaja chihlok parakitaida. Akiri kamachinja kabachi nakaja bait etayapau. Ukatsa kamachi luranya uta taipi huitanwa kwajalot atayapaja sasirwa kanancharaki. Haniwa ampi referéndum ukapurapkiti sasira walhina causa para ki kurhaba polisa y atkata sipkakinyani. Pakalkotunka kimsa kalkoniu yosap harakina pusitunka mayanisti hanimunap karaginti. Ukat kimsa ninagasti hanikuns kamsap karaginti. Ukamau iostas karakina aka proyecto amtanakata. Ukamatwa inokata karaki kamachich amanchasinya pataki kun himati reforma konstitusional ukataipit kamach inokasiwinakasti ukatukitwa apsuta harakini ukasti hakinakanakan kanya nakapa ukagik paraki hakinakan apnakawinakapawa ukakamachin karakiha ukamatapatsti asamblea konstituyente ukarhaust awinakatutikani ukanakasti kikpa kamachilronita taipirua purirakini. No existe ningún. Akanakampi markachirinakan kankanya nakapasti haniu hanej yakas karagiti. Makit ukanakasti maita karagispawa. Niapatun kamaranakat untas karagina. Kamach lurenta taipitwa unya no kata karaginya paja. Ukamat takpach markachirinakadakis kusa karaginya pataki. Perú libre ukataipit kamach luririnakataki cheja hankiri banka nakatakisti haniu sartai kanit sarakiwa ukamata konstitusiyon mahit enyatakiha. Kun hamati markachirina karusti referendum ukaru haust ayab harigispana ukamat hiskt enyataki asamblea konstituyente ukaru haust taspat ukayhanicha ukanaktuki. Tendrán los votos. Hakowinakas katokap harakini ukathakin yanapawinakapast haniu katokap karakinit. Perú libre ukataipit sananakak chamtasip kakiyaw akay mantawinak kanso enyataki ukamasakachakat iranakas kakinyataki. Esa acción. Akam lurawinakat akam iranakawinakat chak bachanast maisahatst askipach iranakanyarakiyo ukamat machak konstitusyon uki inukasinya pataki.
Ukats di sabharakiwa referendum ukaro haus ainya takisti ketina katishiglia winak toketir nangapki hupana kaulura phanya paksasina ukana kasti pusi paksina katwalura nya bapharaki ketina kati maitapke ukana katyama ukats di atakis lura sirikis bhawa reforma konstitusional uklura sis buka pachana ukama tapat sti akiri maitawisti akasu mailkuwa mayira kinyapa ukats di kamachlonita taipitsti iya sabharakinya pawa kun hamatir pataka sohtani artikulo konstitusion politiko kataipin kananchkiha ukarhama. Ya dia ura kampesanata sipka kanyani kipka kamachi luraya uta taipiu hitatja Comisión de Fiscalización kamachi luriri karoja Pedro Castillo malkusti preñache kauhitarwa matapis itaina ukara katia tatap basasir wasa para hitaina ya kana kampiwa utharaki. Hilirip iri Pedro Castillo, hilirip akanchawi taipitsti angkatoken matap karay sapana. Ukatu kanaksti Comisión de Fiscalización taipito ay yathatap harakine. Kamats lurangita taipit pakalokotunga yatunga nimpiyaw sap harakina. Kimsatunga sohtanisti hanimunap karakinti. Ukatu kanakampi kitinagati yathatap karakine hupanakaru. Undas karagispaw irna kanyapa. Ukamat hilirip akanchawi taipitsti yatianyapa. Nanaka haniu kete hakerus hanwal taip karakiat haniu kaukir hakerus ukat akasoy malkut hisk awina karmis tsuno kapachans aka komisyon ukataipits nanakas palasyu kachakarus sarap harakiaw hupan arsuina kap katokirih Ukam tanakampi yathatiri nagadagisti undas karagispawa Bruno Pacheco Naira secretario hilirip awita yathata karagispa banca de gobierno satakaraki ukat ukataipitsa arsub harakino Malkusti apan nukutaraki kitinagati yathatap karagispa uka tiarusti hani sar karagisfati. kuna pachetahir na kaip kayantkan ukapachatpach sapur sapasi manat kuna tukatsiyat khatanyah munapkheh kuna yakanak tukits. Yakanak toketsti am tanagak kanikiut karaitain. Comisión de Constitución taipita ma dictamenas lokata karagitaina. Ukamas mais karagitaina tributo nakhat unyano kapkhanyapa. Ukamat hilirip akanjawisti ukanakampichik aragispa. Kuna pajanti absus karakispa. Kay absuri nakarusti impuestanak hit khatayap khaspati. Ukanak tokets arsuf karakino. Am tanak lokap karakina ukat ukanakampi han kusanakampi tukiyas karagispa. Ukamas ukanakampi walha perusuya kinagaru hanisti kus ayas karagisfati. Kuna pajanti am tap karakina uka pajansti unyano kas karagitaino. Formalización minera tokaita. Ukatu kanagasti pawaran kapatun kapusini marakamawa. Diciembre paksitsti untata karagitaina. Akasulkiri kamachinakampi chiktas kanya badagisti patun ka kimsaniu yaw sap karakina. Ukatu kataipita pescanisti haniu sap karakina mainisti haniu kuns kams karaginti. Am tanakampi pokas karagitaina ukat yakadoket Defensoría del Pueblo taipits maif karagitaino haniu sanya. Kun jamás ukanakampi kitinagati han chakapatsti koyap suwimbe. Sarna kapkaraki minería informal. Ukanakaru yamapas karakispa. Han kik paraki pachamamar han kustayawinakas sartas kakirakispa. Pedro Castillo Perusio Balcoja Fuerzas Armadas Ukata y Peujitarakarja Kusai Ragataskius Asir Wasarakina Makusawa Kichawi Utarakina Escuela Militar del Ejército Chorrilo Chekaujitan Hayategenera Kautuk Ejaparakida Akiri Wakichawin Wampi Akiri Irnakaurakaja Pauranka Patunka Sohtani Barkabawa Kusas Artea Taskarius Asirwa Malcoja Arsulirakina Tukt ayawis apas karakina ukat ukataipinsti papatak pescatunga sohtani. Alférez como subtenientes ejército taipitsti tukiap karakina. Perusuyo hiliri pekteristi arhat karakinoa. Takpachani perusuyo hakin nakata. Acá irnakawi utan kankanya nagapasti yakasinyapa. Debo ser enfático en señalar Nayahaski pach munarak ejército ukataipit ukakik para que fuerzas armadas ukataipits kunasaski pach chamanchatas karakiu ukats ukair nakawinakas hanipa chata karakinit. Kun jamás ejército taipit terrorismo ukanagatsti irnakas karagitaina ukanax untkarakinoa. Hichuru nagasti kuspach irnakas karagitaina. Ukat ukataipinskus yathatap karagitaina markachi rinakampi chiktap karagitaina. Kun jamakis kama chinaka ukat demokrasia ukar jamás pokas karagitaina. Kun hemati hananchatakih akiri iranakawinakas akasui pachatakirekineo haniu yahagenakatakih ukamas makoto hagenakatakih. Yakapachan hiliri pekteristi arsus karakinoa akapawaran kapatun kamayan maransti hani hasa karagitainti. Chamanja sitas karagitaina irna kanyadaki. Ukamkik paragi ukharusti arhat karakinoa kun jamas perusuyo hakein nakaja. Chiklawina kampis chiktap karakina. Ukat ukamkik paragi pisinut kawinagas keparta yas karakispa. Han pachpa yakasi winagas ukamas han askinakasa. Utkaragitaina ukanagats irna kas karagispa kamarkatsti sartatas kakinyabataki.
Chakapan sukarakio irnakawinakaj kuna mahit awinakatej munaskej ukanaka mahit parakiaj ukataj kunanakatej duranyaki akasuyotaki akasuy markachirinakataki ukanakas phokasip karakiao ukamatpa waranqa patunka soqtan markamast askipachaw irnaqasip karakiaj ukatsa demokrasia ukap naqawist haniu hanwalt karakiatij. Castillo Hiliripek Eristi Kanans Karakino con jamás proyectos de inversión pública Kuntur y Sipan Irnakas Karagitaina. Ukanagataki Pakalokatunka Kimsakalkoni Waranka Kolkanakai Untas Karagitaina. Ukat Fuerte Hoyos Rubio Chiktas Cañabadaki Irnakawimbi. Ukamki para aquí Brigada de Infantería Taipit Lambayeque Marcana. Ukchitkamaja Karelim López. Kipka Sapayani Empresa Aplaquerina. Arjatiripaja Bruno Pacheco, Malku Utana, Naira, Secretario General, Juparu Yatjato Empeja Hariwa, Yanap Tatakiti, Sasirwa Arsuniraquina, César Nakasaki, Arjatiristi, Pedro Castillo Perusio Malkuru Kakipkraki, Bruno Pacheco, Juparu Kolka, Churapjeja Sasirwa, Yatjat Epjatairaja Sasirwa, Sapjej, Ukasti, Haniwa Chikapa Akiti, Ukatsa, Uka Harancha Wempeja Hariwa Kuna Yanapi Wisa Utkiti Sasilwa redes sociales Sata Ukata y Pirúa el Cantan Irakitaina. Fiscalía Anticorrupción Jucha Arctirira Caja Yategawi Atichawi Ministerio Echtawi Taipirúa Sarawa para Quitaina Ukachakauhitana Kipka prueba de nombramiento Sata Ukaja Hamasatja Apragata Pachanati Harukaja Hanicha Sasina Yatjata Yatakiwa Ukchika Baja Carlos Gallardo Yatakawi Atichawi Ministro Echteri Rusti Jutiri Patunka Payani Urora Casarajeri Akiri Paxinja Ukurotaki Haust Epraki Jupa Arsuña Pataki. Anticorrupción Taipita Jucharkiri Reinaldo Avia Yatichawi Yatakawi Ministerio Taipiru por Karagitaina. Jamón Kapakanyanakat Yatjata Yadaki. Ukamanagasti Fokas Karagitaina examen de nombramiento Yatichirinakat Kanskipana. Ukataipin Karagispawa Carlos Gallardo Yatichawi Yatakawi Taipit Pechtiri. Inés Gallardo Puchapampi. Ukamkik Parakiwa Lucinda Vázquez Perú Libre Taipit Kamas Luriri. Delictiva. Akam kanas kinagat stimintap karagit ukat ukanagarusti hanina yakchit karagiti. Ukamas hanina yasti kunsiat karag. Kunanagatiut karagitaina ukanagata. Ukamas yakadokait Gallardo ministro fuchaps kaniwit karag. Del ministro Gallardo. Aka kansta winakasti educación taipit irina. Fuchap taipit sart karagispa. Ukat ukanagasti kimsa warankas solesanakau aktivita karagisapana. Ukat ukakolkenak Lucinda Vázquez kamas lurirus churap karagisapana. Ukat ukanagtoketsti dina bolwarte malkun agripas kanas angarakino. Uñano gasiñapa ukamas yatjata siñapa kun jamás aka kansta winakasti examen toket sut karakpachana. Ukat ukanagasti poder judicial taipit uñano kap karakpachaneja. Lucinda Vázquez kamas luriristi yati karakino arkta winakasti ut karakini ukat ukanakampi inampi fak karagispa. Hani yatiap karagituti anchit kamasti hani punikun yatiap karagituti. Nayasti yakanagata kanaksti absus karakta. Kamas Lurenta Taipit Norma Yarro, Kamas Luriristi, Karanjan Karakino, Ministro Hite Kayatañapa, Amuy Karakina. Vamos a ver cómo están las firmas. Uñanokas Karakini, moción de censura Reginta Winaka. Maikuti, Irnakawipatsti, Han Hitakai Karagispa, Kamas Lureñuta Taipitua, Pok Karagispa. Ministerio Público Taipit Yatiap Karakino, Gallardo Ministro Patun Kapayan Nurutaki, Diciembre Paxitagi. Lima Marcan, José Karagitaina, Yatiaña Pataki. Ukamas Inés Kat Lucinda Vázquez, Kamas Luririm. Tarapoto Marcan Patunka Ukamas Patunka Kimsani Uruna. Diciembre Paxinsti Pokaparagispa. Lucinda Vázquez, Perú Libre, Capachi Lurireja, Kipka, examen docente Hamasata, Aplakata Yapatakeja, Haniwanayaja, Kunsa Lurauti, Sasirwa Sarakina, Hucha Arctaña Uta Taipiu Hitarja, Ma Hamasata Yanap Eristi, Hupaja Yanap Awatainau Sasirwa Sataina, Hukaja Kunja Mapurisa, Yatkata Pajani. Hanu ukamaket na hanu ukahuchanchawengt. Akam jamás examen absotat. Ma testigo San Martín Sulicasuyot Fiscalía Utat Arizona. Hopasti Lucinda Vázquez Perú Libre Congresista Rojo Chachanaj. Akam sasin Inés Gallardón Pej Carlos Gallardón Puchapampe. Alejazapana Sasin Huchachana. Okat Lucinda Vázquez, Hanu Ukamakit, Ariusasin Arsorakenach. Gallardo Ministron Puchaparus Hanepona, und Hanu Hupampi Saruski Peret, Ministron Pesaruski Peret.
Testigo akambra que usana o congreso está ministron puchaparu examen mayena okat San Martín sulika suyo dia techarena karu chorañatak ketena katak kopiana kimsa warang solisaru ala hasapan sasin congresista chekan starapo tor saraska punto haneu okatak sarkti sarakenau nach congresot era nakawiro saras Jepantoros Mariscal Cáceres Juan Huy, Ukakamaona Saras Milagritos Economistat Wacht Educat na Karusaras. Exitosa yatero tan Vázquez Vela Congresista, Ukam jamás absota de atjatata de charana caro uint acto sarakenau, Anchet Kamahane Ukat notificata acte sarakenau. Mas togat hopas carpeta fiscalak patung soktan oronakat, ampara pancas que usanau. Kedena katek notificatab khana hopanakat ma kap absas ena hayat khat aschen na hane kuna hochanek na campone saranakast hochancha unt asen Ministerio de Educación ahma yatia o comunicadora que absona yatia we walhanet unt atau tendenciosa sasa Ministerio taruka campaña han kus awero haitatat sa hochanchara kenau Gallardo Menestro Lucinda Vázquezaro, Hanu Uintkit Hani Pune Hupambis Matapeseret, o Cambra que o Kailakatanas. Pedro Castillo Perusio Balcoja Naira Pusi Hulke Apnaka Urakata Ministro Peterina Campigua Balcu Tanja Aruski Paparakina Kurhamati Akuro Garja Kurhaman sa Perusio Saha Hakata Seja Ukanakwa Akanaira Ministro Peterina Caja Balcuruja Yatat Parakina Puri Parakina Pescapachahay Potogero, Upanakarusti, Akasui Malcuba Haus Tarakina, Naira Ministro Naka, Claudia Cooper, Miguel Castilla, Alonso Segura, Ukakik Paraki Waldo Mendoza, Upanakasti, Arsu Parakino Ayakisitanakapa, Kunhimateca Pusi Paxinakansti, Gobierno Taipita Colgapnakawinakasti, Haniwa Kusankarakiti, Ukakik Paraki Asamblea Constituyente Ukasti, Lurasinit Hanicha, Ukanak Kananchenyataki. Nanaka Hanancha Parak Kunaya que si viene a Catahutiki Hukanak Tuhit, Ukats Asamblea Constituyente, Ukahlurasinit Ukahanich Ukanakas Hananja Parak, Kunhamate Kanak Tuhits, Empresario Nakast Ukanakausu Yasipkarakih. Sapharakiwa, Akasu Malgusti, Aski Husava Istarakina, Kunaiman Arsuinaka, Kunaiman Haisawinaka, Ukats de Akasu Malgusti Katuharakinoa, Kunanakatehupanakaru Hutapkana, Ukanak Tuhita, Ukats Titing Parakinoa, Kunhamasa era Paxinakana, Waranka Yatung Pataka, Yatung Tunkamaranakan Iranakaskana, Ukanak Tuhita. Anchit Pajanast, Empresario Nagast, Hach Empresario Nakisk Empresario Nagast, Hanaskin Hamav Hakadasip Harakih, Kunhamati Pachat Hamakirakio, Hanu Sinte Kolgenakit Hadapatch, Hanukah Kunhamatik Politik Taibitapnakskih, Ukanakat Pachasip Harakih. Naira Ministro Nakasti Sapharakiwa, Nanakasti Akasuyutaki, Aruski Pasipkakiau Sasina, Ukamata Kananjap Harakiwa, Akasuyutakisti, Kunaiman Kolgesartabinakasti, Utiaskarekis Pausasina. Ika sulka suyo chakau hitaro purt apanyari Panamericana sur auto takeja wasitatu histarata haraki kau chapirakati achuka preja ukatja yakasura karo apaya preja huparakawa aka auto takja chakanta parakina COVID-19 usuda ke narakaja haniwa bakuna koleraka itante ensenja moraptisa sirwasa parakina untu panyari Polisi nakau Kachakanakarusti Puri Parakina, Ukamata Autonaka Sarta Panyapataki, Kunhimati Tunka Peskani Pajanakawa His Antatawin Hesirakina, Panamericana Suru Katakisti Histarata Harakiwa, Kunhamati Apumpir Nakarinakawa Kachakanasti His Anta Parakina, Papataka Pakalaktunka Payani Kilometros Ukatakiuhana, Patakatsa Hila Hakenakawa Sait Asip Harakina, Kunhamati Panakasti, Haniwa COVID-19 Yakosutaki Bakunanakasti Munapkarakiti, Ukakik Paraki Hupanakasti, Carne de Vacunación Ukanakapasti Haniwut Karakiti, Irnakiri Saranyatakiha. Nanakarusti vacuna si Japón sa parakitu, ukat haniwir nakaya parakitut, kunihmati karne de vacunación ukast haniwut karakit, nanakasap haraktu, akiri vacuna nakast, hanchina karuhan walt erakiyah. Barrio Chino ukasar nakayuhan Salas Guadalupe ukachakansti, mahoto akinakasti, miércoles armat pachawa, kalanakampi, ukamaslianta nakasana kantaya parakina, takiyuhanakanja, akachahon naktawisti markar sarir autunakaru, ukakik paraki, kepinakap nakarinakaru, ukamasiska autunakarua han walt erakina. Malkunar kiriba di Boluarte hupasti kau kirakenakati han bakun munapki hupanakatakisti akama barsuraki. Perusia kinagasti hakawinagatpun amuit afkaraginyasaf hanki parakiwak umar hakawida. Ukat nayasti hauste erakidik kitinagati han bakun stimunapkarak hupanagarusti lup nakafhanyapa.
Hichasti walha polisi nakasti ukachakan kasip kakiwa, ukamata ika markauhana autunaka sarna kasip kakinya pataki. Ika chekata haltawa panyari hichaja ikitos chekaro hanano tapanyari. Ministra de Cultura pechtereja rura maki katwa utanu erakina. Ukchika baja chimbote chekauhitanja dina bolwarte midis taipina pechteri pasti yapuya puchawe katunwa hupaja hakat asirakina. Untuk panyari. Akam tanakan fi hijapuneo kamarkan Steve Kaskaragitaina. Kultura taipit vekteri ministra Gisela Ortiz. Ikitos markan chik askaragitaina. Ukatu kachakansti rurakmaki katus sartata karagitaina ukata. Ukachakansti walhani chik afharagitaina mainas provinciat sport afharagitaina. Loreto Nauta. Mariscal Ramón Castilla chakanekata. Akam tanakan pi takaskaragitaina kitinagati irnakapkaraki hupanaka. Inampi sarta sipka kiñapataki. Ukam kik paraki akanyang kaurunakana. Kepartatas unkasip haragitaina. Akamanakampi untaya haraki kun jamás Loreto Marcansti irna kaskaraki. Ukanakata ukamas tunka pusini asociaciones. Irna kerinakay utkaraki ukat kupanakasti kunanakti lord apkaraki ukanak untaya haragija. Ukat akam mayasi unakasti aski kapunirakiwa. Ukat aipit hakinta si unakas utkarakia. También como un espacio de encuentro. Acá nairiri amtasti fokas karagitaina rurak maki taipita. Acá katusti lupi no katakaragitaino patunka urunakama. Diciembre Paxit Museo Amazónico Yacansti Sart Cañapa. Ukchin Kamasti Chimbate Marcan Chictas Karagitaino. Desarrollo e Inclusión Social Taipit Echtiri. Dina Boluarte. Feria Agropecuaria Regional Navideña 2021. Apata Karagitaina. Pakalkatunka irna kirinaka chiktap karagitaina. Ukamas kupanakasti irna kasipka kiñabataki uñanakas karagitaina. José Jarecto atakpach marca chirinakaru kitinagati nuevo chimbote yakan sudjapkarak. Upanagasti alachtogat pach spurt ani pjañapaka katu taipiro. Ukamata kataipinsti kunanagati alhaskaraki ukanak. Alasif pjañabatakisa. Akanagasti irnakaskaraki foncodes kaku wiñay. Ukataka katunagasa chamanjatakaraki. Yapu chatanakampi katu chatasti sartayaskarakina ukatu kanagasti uñano kaskaragitaina tunka kimsakalokoni urunakama diciembre paxita. Polideportivo Casuarinas Chakanchik Askaragitaina. Ukataipin kunanagati milkits luraskaraki ukanakampi. Achunakampi ukamas pokotanakampi. Yakirinakampi untayaskaragitaina. Tumbe chekauhitana kumarja kayataki oipa taipitja Harold Burgos Herrera upasti. Kiasa Ecuador suyo chekauhitanja mahakewa Omicron tokokata usumpeja usuntatajeja ukatwa hupaja arsulirakina. Ukachakau hitanakanja irraqataskiwaka yanqausuhan mantanilla patakeja sasin wasaraki. Tumbe sulka suyuna pekterina kasti aski unhasik tsaparakiwa kunhamati Ecuador suyunsti Omicron kasta usuba COVID-19 nyakusuta utharaki uka sulka suyuna kumarainto pekteri Harold Burgos Herrera hupasti yatiandirakiwa kunemanam tawina kautis keksasina ukamata akirusuru aski pacha unhatanyataki. Nanaga haski unhasip karakta kun hemaski susunaka hukanak tukit ukat skoljeri nakast aski wir nakasip karakih ukamat akiri kasta usut kat hasino kabachanas hupanakaru haski pacha unhatap harakinih ukamat yakha nakarhan katu yaphanya pataki ukat sanchit kamast akiri tumbes markanst Omicron ka kasta usumpist khani mahaqis usundata huti karakit Burgos Herrera hupasti qananchanirakiwa Sudafrica ukachaqatha maihtat kasta uso Ecuador su Europorini tapatsti qorpau hasti khaniwa histaras karakisphati hanukatsti arus kipasip karakiwa ukamasakuna nakaspakichasip karakiwa uka qorpau hama qau qapachanaka histarasinya pataki mawa kichawi purindirakih ukamat askipachir nakanyataki ukanaktuqet arumantima tapisip karakiah equipo técnico hupanakampih sulkasip aqintaipit ukakik parak kitnakataha kachaqanir naqapkih hupanakampi ukamat akiri wakichawistas kiwiña kipap karakiah ukamat usuni nakaras kipach uñhatanyataki akirir nakiristi qananchanirakiwa pakunawinakatsti paqalaqtunka porciento katsti paqalaqtunka kimsaqalquni porciento ukharuhit qatiqsasina ukakik paraki kunak umarinto qamtawinakasti yaqasip karakiwa pa mascarillo kunakuchasiña hayat sarnaqaña ukakik paraki carnet de vacunación ukasti askiwa maisip karaki Ukawa yatiaura caja burata barca basiraka hiwasaraka wakichaweja tukteata hiuhichakucha na 10 karui suparu katok apanyani ukakip kraki yokanchis wakicha urusa katok aparakiñani.